ایک صاحب نے فون پہ بات کی، کالنگ سن رہا تھا تو کہنے لگے کہ میں جب بھی چاہوں آپ سے فون پہ بات کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی میں نے ارادہ کیا، میرا فون لگ گیا، حالانکہ فون بہت مشکل سے ملتا ہے، پوری دنیا اس وقت فون کر رہی ہوتی ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ اس دفعہ میں نے گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ تقریباً کر دیا ہے، اور اس کے باوجود بہت کالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسا ہم نے ایک پچھلے سال یا پچھلے سال میں نے ایک دفعہ ہمارے سافٹ ویئر نے بتائی تھی کہ ایک دن میں 67,000 کالیں آئی تھیں اور میں نے 26 کالیں لی تھیں صرف۔ اچھا، 20,000 کالیں، 30,000 کالیں عام روٹین ہے، یعنی اتنی زیادہ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک بتایا سافٹ ویئر نے کہ اتنے ملکوں سے کالیں آئیں، ہر ملک سے اتنی آئیں، میں نے صرف 26 کالیں لی، اب بھی 20، 25، 26 اس طرح کے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کہ میری کالوں کی وجہ، میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں اور سورۃ اخلاص شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ان کے شجرے کو ابھی ہدیہ کرنا شروع کرتا ہوں تو میری کال مل جاتی ہے۔ شیخ ابن عربی کیسے بنے؟ محی الدین اکبر ابن عربی آج سے تقریباً 700 سال پہلے وہ ابن عربی کیسے بنے، اور کتنے کمال اور عروج کا ایک ان کا دور تھا، روحانیت اور ولایت کے شہنشاہ تھے۔ ایک سوال ہے سوچنے کا کہ وہ ابن عربی بنے تو کیسے بنے؟ غلامی مصطفیٰ کی برکت سے، میرے آقا کی غلامی کی وجہ سے، میرے آقا کی امتی ہونے کی وجہ سے، میرے حضور کی نسبت کی برکت سے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کے ساتھ نسبت جن کی تھی ان کی نسبت کی وجہ سے، میرے حضور کے ساتھ نسبت آل رسول اصحاب رسول کی تھی، ان کی نسبت کی برکت سے اتنے بڑے ولی بنے کہ اللہ پاک جل شانہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں اور مشکلیں دور ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے۔ خود سوچیں کہ ان صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی، اور ان کا وسیلہ مانگنا اس کی بارگاہ میں کتنا طاقتور ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو انہوں نے جنت کے اوپر ایک دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا تو فرمایا یا اللہ اس محمد کے وسیلے سے مجھ سے راضی ہو جا، تو فرمایا آدم تم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے جب سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی تو میں نے جنت کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ آج بھی غلامان مصطفیٰ جن کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی نسبتوں سے آج بھی دعائیں مانگی جائیں، فریادیں کی جائیں، درخواستیں کی جائیں تو ان کی نسبت سے آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا یہ جو مومنین مومنات ہیں یہ صحابہ آل بیت ہیں، مسلمین مسلمات ہیں یہ امت کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا نام لے کے، ان کی نسبتیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی یہ وظیفہ پڑھا گیا 27 دفعہ دعائیں قبول، سوچیں 27,000 لاکھ دفعہ پڑھا جائے اور گڑ گڑا کے پڑھا جائے تو کیسے قبول نہ ہو، اور دعائیں کیسے قبول نہ ہو، فریادیں کیسے پوری نہ ہوں، رحمتیں کیسے متوجہ نہ ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟
اور یہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، اور صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ آج ہم بدری صحابہ کا عمل کریں گے، وہ 313 بدری صحابہ اور اہل بیت جو میرے آقا کے ساتھ تھے غزوہ بدر میں، ان کا عمل ہے، اور ان کو ہدیہ دیں گے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے۔ اور یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، 14 صدیوں سے اس کی پوری تاریخ ہے، اس کے پورے ثبوت ہیں، اس کے پورے حوالے ہیں، اور اس کا پورا کمال ہے کہ صدیاں در صدیاں یہ عمل مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور جس نے بھی کیا اس کی مرادیں پوری، اس کی مشکلیں حل، اس کی ناکامیاں دور۔ یہ وہ عمل ہے۔ آج خوش قسمت مجمع ہے جو اس عمل میں شامل ہے یہاں بھی، اور جو پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، خوش قسمت ہیں جو اس عمل میں شامل ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، شیخ ابن عربی کا شجرہ پڑھا، اخلاص پڑھی سورت، ان کو ہدیہ دیا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ شیخ ابن عربی جن کے وسیلے سے ابن عربی بنے تھے، وہ یہ ہستیاں تھیں جن کے نام آج ہم پڑھنے والے ہیں، اور جن کے ناموں کو ہدیہ دینے والے ہیں، اور جن کے ناموں سے اللہ سے مدد، اللہ سے رحمت، اللہ سے برکت مانگنے والے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ شیخ نے لکھا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب مچھلی لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک جوان مزدور ملا، بابا جی مچھلی میں اٹھا کے گھر پہنچا دوں۔ کہا کتنے پیسے لوگے؟ چاہے جو جی میں آئے دے دیجئے گا۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس نے مچھلی رکھی، کہا اگر آپ جائیں تو لے جائیں، میں نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا میں بھی نماز پڑھ لوں۔ نماز کے بعد مچھلی اٹھا کے وہ گھر لے گیا تو اپنی بیوی کو جا کے کہا ایسے ایسے نیک صالح جوان ہے، اور اس کو مجھے متاثر ہوا، اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس کی خوبیاں بیان کی۔ تو بیوی کہنے لگی ہم مچھلی پکائیں گے تو اس سے کہیں وہ بھی مچھلی کھا کے چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو کہا کہ آپ ایسا کرو پھر روزہ ہمارے پاس افطار کر لو۔ تو جوان مان گیا۔ انہوں نے اسے علیحدہ جگہ دے دی رہنے کے لیے، شام کو اس کو کھانا دیا، اس نے روزہ افطار کیا، اور صبح پہلے چلا گیا۔ لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ ان کی گلی میں، ان کے وہیں ایک اپاہج لولی لنگڑی عورت تھی، وہ بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو پوچھا تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تجھے کیسے راحت اور تندرستی مل گئی؟ تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی آپ کے ہاں جو جوان آیا تھا، میں نے اللہ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اور اس کے وسیلے کی برکت سے میری دعا قبول ہوئی اور میں صحت یاب ہو گئی۔ اس جوان نے کن سے فیض پایا تھا؟ ان بدری صحابہ سے فیض پایا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر ہیں میرے پاس، مٹھی بھر ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مٹھی بھر ہیں صحابہ، اہل بیت، یہ مٹھی بھر ہیں۔ ان کی برکت سے وہ ولی بنا، وہ جوان ان ہستیوں کی برکت سے ولی بنا، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو اپہج عورت ٹھیک ہو گئی، ان کی برکت سے ولی بنا تھا، ان ہستیوں کے نام کی برکت سے ولی بنا تھا، ان ہستیوں کے نام کی برکت سے۔ یہ مدینے والے کی ان کے ساتھ نسبت تھی، ان کی کملی والے کے ساتھ نسبت تھی۔ یہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یہ قدم قدم کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ نسبت تھی۔ آج بھی اللہ کو ان کا واسطہ دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آیا عذاب ٹل جاتا ہے، آئی بلائیں ٹل جاتی ہیں، آئی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، فتح برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، عطاؤں اور شفقت اور رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، عطائیں شفقت اور برکتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں
जिनकी बरकत से आफात बलाएं टली हैं, जिनकी बरकत से रिस्क के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे खुलते हैं। अगर इसको हदीस से सुनना है तो फिर वो हदीस फिर दोहराऊंगा, और मैं जो ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह मगफिरली वाली वाली दैया वाली 27 दफा पढ़ लेगा तो अल्लाह उसको मुस्तजाब दावत यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और अगली फजीलत और सुने, और मैं अल्लाह इसके जरिए से मखलूक को रिस्क देता है। ये तो आम आदमी है उम्मत का, जो क्यामत तक का मेरे कमली वाले का उम्मती है, और वो ये 27 दफा पढ़ ले और पढ़ने का मामूल बना ले। एक वक्त आता है अल्लाह के यहां इसका कुर्ब, इसका कमाल, अल्लाह के यहां इसकी मोहब्बत इतनी हो जाती है, मेरा अल्लाह कहता है कि इसके जरिए से मैं मखलूक को रिस्क देता हूं। तो सोचो, जो मेरे सहाबा और मेरे कमली वाले की जमात थी, जो हर वक्त जिन्होंने दीदार किया, हुजूर का साथ दिया, हुजूर की खातिर घर लुटाया, जख्म लिए, कुर्बान हुए, बच्चे ज़बह करवाए, उनकी अल्लाह के यहां क्या मकाम, उनका अल्लाह के यहां क्या मर्तबा होगा। और उनका वसीला जब दिया जाएगा तो दुआओं की कबूलियत में कोई शक हो नहीं सकता, शक नहीं हो सकता। सदियों से यह अमल आजमूदा है, सदियों से यह अमल आजमूदा है, और जिन्होंने भी किया हमेशा कामयाबियां पाई हैं, कामयाबियां पाई हैं। फिर एक और हदीस सुनाता हूं, मुस्तनद हदीस है, या इबादुल्लाह आइनूनी, ए अल्लाह के नेक बंदो मेरी मदद के लिए आओ। मुहद्दिसीन ने लिखा है वो नेक अरवाह हैं, वो फरिश्ते हैं, वो नेक जिन्नात हैं, और अल्लाह की खास मदद है। ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद के लिए आओ। हदीस मुस्तनद है, और मैं वो नेक रूहें भी हैं। और किसी ने पूछा उन नेक रूहों में सबसे नेक रूह, कहा बदरी साहबा है, जिसका अमल आज आप करेंगे। बदरी साहबा है, जिनके पेटों पे पत्थर बंधे हुए हैं, जिनके पास तलवारें नहीं, जिनके पास घोड़े नहीं, जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं, हत्ता कि जिनके पास तलवारें नहीं थी, मेरे आका ने उनको हाथ में छड़ियां दे दी। कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह था। एक ताकतवर आदमी को दो कमजोर सहाबा पीछे हाथ बांध के ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। और वो ताकतवर आदमी कौन? जिनकी आवाज मीलों तक जाए, कद इतना बड़ा कि बड़े से बड़े ऊंचे घोड़े पे बैठे तो पांव नीचे लगे, और ताकत और कुव्वत बेमिसाल। और पकड़ के ले आए तो कहने लगे ये मुझे पकड़ सकते हैं। कुछ ताकतें थीं जिन्होंने मुझे बांधा और पकड़ा और इनके हाथ में दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि फरिश्तों की मौजें और मौजें, जमातें और जमातें अर्शों से उतर रही हैं, और फौजों की फौजें शामिल हो रही हैं इन सहाबा के साथ, जिनके नामों के वसीले से आज अल्लाह से मदद मांगेंगे। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, तो फजाए बद्र ले आ। तेरी नुसरत और तेरी मदद में आज भी फरिश्ते आसमानों से कतार अंदर कतार आज भी उतर जाएंगे, उतर सकते हैं, तो ले तो आ, आज भी उतर सकते हैं तेरे लिए। और फरिश्ते आज भी इंतजार में बैठे हैं, आज भी इंतजार में बैठे। मैं बदर के मकाम पे गया जहां यह गजवा हुआ। बड़े अहले कश्फ लोग आज भी कहते हैं, मैंने नहीं सुना, आज भी कहते हैं कि वहां घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें, तलवारों के चलने की आवाजें रात को आती हैं और चमक आती है, बड़ी बड़ी हस्तियों के चेहरे नजर आते हैं और कुफार के तड़पते लाशें नजर आते हैं। कहा आज भी बदर के मैदान में वो मौजूद है, निजाम फरिश्तों का और नेक रूहों का मौजूद है, हकायक मौजूद हैं। एक जवान मछली नेक जवान के वसीले से लूली लंगड़ी अपाहज औरत ठीक हो जाए। हमारा जो शजरा तैयबा है तस्बीह खाने का,
इनमें औलिया सालिहीन को खत्म खाजगान हमारे बड़े बुजुर्ग सारे उनको पढ़ के हदिया करते हैं, उनके वसीले से तो मसले हल हो जाएं। शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी का शजरा, उनके वसीले से मसले हल हो जाएं। सोचें जिनके वसीले से ये सब कुछ मिला, उनके वसीले से कितना कुछ ना हल होगा। ये सब उनके वसीले से। मैंने आपको हुजूर ने नहीं, मैंने आपने हुजूर को नहीं देखा, उन्होंने बरह रास्त देखा, उन्होंने जिब्रील देखा, उन्होंने अल्लाह का अमर देखा, उन्होंने कायनात का निजाम देखा, उन्होंने हुजूर के हाथ मुबारक से चश्मे देखे, उन्होंने बरकतों के दरवाजे देखे, उन्होंने वही देखी, उन्होंने वही की कैफियत देखी, उन्होंने वही लिखी, उतरती वही को सुना। वो लोग थे जो मेरे हुजूर के करीब थे, उनके वसीले से दुआएं मांगना, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए, अपने दुखों और अपनी मुश्किलों और अपनी परेशानियों के लिए, उनके वसीले से दुआएं मांगना, उनके वसीले से दुआएं मांगना, ये कोई थोड़ी चीज नहीं है, बहुत ताकतवर अमल है। भूल गए, ऐसा करना भूल गए। असल में हुआ ये अमूमी निजाम खत्म हुआ, फिर ये निजाम फिर चंद लोगों तक महदूद रह गया कि कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, बदरी सहाबा के नाम पढ़े, उनको अमाल का हदिया दें और अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह की रहमत से दुआएं कबूल होती हैं। ये अमूमी रिवाज से खत्म हो गया, ये अमूमी निजाम से खत्म हो गया, ये अमूमी कैफियतों से खत्म हो गया। अल्लाह ने तस्बीह खाने को, जैसे मैंने अर्ज किया ना, मैंने जन्नती तावीज जब से नेट पे डाला है, इससे पहले भी हमने मैगजीन में, इससे पहले भी नेट पे, अब फिर डाला है। अभी इस महीने जन्नती तावीज रिसाले में छप के आ रहा, उसके बकायदा हवालों के हवाले मेरे एक मुखलिस है उसने जमा किए, वो हवालों के हवाले हमारी टीम ने डाले। उस दिन से मुझे बहुत राहत है। वो जन्नती तावीज जो सिर्फ खानदानों तक महदूद था, खानदानों तक महदूद था। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी खानकाह, वहां से कहते थे कि इनके खानदान में एक वो तावीज है जो सोने के तश्त में अम्मा आमना को दिया गया था कि आपका एक मुबारक बेटा आ रहा, ये उसके गले में डाल दीजिएगा। जिब्रील लाए थे, कहा वो नक्श इनके पास है, बस वो लिख के दे देते हैं, मुकद्दर और किस्मत में जिसको मिल जाए। किताबों में और बड़े तस्करे हैं कि बगदाद में एक साहब थे, उनके पास एक नक्श था। हां, एक और शहर मुझे जहन में नहीं आ रहा, वहां के बारे में किताबों में आता है, उनके यहां यह नक्श था जन्नती। मैं छोटा था, मैंने पढ़ा, मैं कहा या अल्लाह ये जन्नती नक्श कैसे होगा, हमें भी मिल जाए। और ये जन्नती नक्श कहां से मिलेगा, आखिर इनको भी तो कहीं से मिला था, इनको तो कहीं से मिला था। हाँ, वासित, शहर का नाम याद आया, वासित, ये ईरान, वासित के एक बुजुर्ग थे, उनके नाम के साथ लिखा जाता था वासिती। वो बुजुर्ग थे, कहा उनके पास जन्नती नक्श है। और आज अल्लाह का फजल है, वो जन्नती नक्श पूरी दुनिया में फैल गया है। मुझे तो चाहिए था मैं अपने पास रखता और लोगों को कहता कि जन्नती नक्श है, वो यहां से मिलेगा, मैं लिख के देता, प्रिंट बना के देता या मोहर बना के देता, इंसानियत के लिए आम कर दिया। यही सूरत हाल बदरी सहाबा की है। बदरी सहाबा का अमल, उनको पढ़ के हदिया करना, फिर उनके वसीले से दुआएं करना, फिर उनके वसीले से अपनी हाजात और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, ये अमल भी सदियों से है। किताबों में, रिवायात में, तजर्बात में, मुशाहिदात में, कमालात में ये अमल सदियों से मौजूद है, पर आम नहीं, रिवाज आम नहीं, आम रिवाज में नहीं है, आम रिवाज में नहीं है, आम रिवाज में नहीं है, रिवाज में नहीं है। और फिर इस तरह इज्तिमाई बैठ के करवाना, कहना आ जाओ, आज बदरी सहाबा का अमल है। और एक नक्श जिसके बारे में मशहूर है कि उसमें 5 इलायचियां हैं, वो नक्श, एक नक्श है कि वो 5 छोटी इलायची इसके अंदर है और नक्श है, फिर उसको बंद करना, फिर उसको मुफ्त देना।
اور اس نقش کے بارے میں ہے کہ جس کے پرس میں، جس کی جیب میں، جس کے پاس یہ نقش ہوگا، جب یہ جیب خالی نہیں ہوگی، کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی مفلسی نہیں آئے گی، کبھی قرضے نہیں آئیں گے، کبھی حالات کی سختیاں نہیں آئیں گی، کبھی تنگیاں نہیں آئیں گی، جس کے پاس یہ نقش ہوگا۔ یہ نقش بھی بانٹنا، ہر سال یہ نقش تقسیم کیا جاتا ہے، ہر سال یہ سعادت دی جاتی ہے، ہر سال یہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ یہ فیض عام، یہ سعادت میرے خیال میں اللہ نے تسبیح خانے کو دی ہے، یہ آپ کو اللہ نے دی ہے کہ آپ بیٹھے یہ فیض عام کر رہے اور فیض عوام کر رہے ہیں، عام ہو رہا ہو۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، در یار میں یہ فیض عام ہو رہا۔ جنتی نقش کا یہ نقش ہے، اور اس کے اندر پھر 5 چھوٹی الائچی ہیں، اور اس کو صرف اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور یہ نقش بھی اولیاء صالحین، بزرگوں، بڑی بڑی ہستیوں سے، مستند کتابوں سے ثبوت کے ساتھ موجود ہے، ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نقش ایک چھوٹے عمل نہیں ہے، اس ہر عمل کے اندر ایک طاقت ہے، ہر عمل کے اندر ایک قوت ہے، ہر عمل کے اندر ایک تاثیر ہے۔ یہ چھوٹے عمل نہیں ہے، یہ عمل بہت طاقتور ہیں۔ جذبے والے ہوں، شوق والے ہوں، طلب والے ہوں، ادب والے ہوں، اور آپ جیسے مخلصین ہوں، اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی طاقت ہے، اللہ کے ہاں اس عمل کی بڑی قوت ہے۔ آج ہم بدری صحابہ کی نسبت سے، بدری صحابہ کی نسبت سے اللہم اغفر لی والا وظیفہ پڑھیں گے۔ میں نے پھر کہوں، اللہم اغفر لی، مولا مجھے معاف کر دے، والوالدیہ، میرے والدین، میرے بڑوں کو معاف کر دے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور میں مومنین مومنات سے آل رسول اصحاب رسول ہیں۔ ان ہستیوں کے تذکرے کے بغیر ہمارا نہ دین مکمل ہے، نہ سانسیں مکمل ہیں، نہ نمازیں مکمل ہیں، نہ تسبیحاں مکمل ہیں، نہ ہمارا نظام مکمل ہے۔ ان ہستیوں کے بغیر آل رسول اور اصحاب رسول، آپ محسوس کریں، آپ ہر نماز کی التحیات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ درود تو نامکمل ہے، میں نے کہا نماز تو اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ آپ نماز کی التحیات میں درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 2 روایات ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان ہستیوں کے بغیر تو ہماری نمازیں مکمل نہیں۔ ان ہستیوں کے وسیلے، ان کس وسیلے سے اپنی دعائیں، حاجات، طلب، تڑپ، جذبے، ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگنا، طلب کرنا، ملتا ہے، ملتا ہے اور پایا جاتا ہے۔ دنیا نے پایا، رواج ختم ہو گیا۔ کوئی دیوانہ ہوتا وہ جنتی نقش کو عام کر دیتا، کوئی دیوانہ ہوتا یہ چھوٹی الائچی کا نقش جس سے دنیا کو فیض ملا کوئی عام کر دیتا، کوئی دیوانہ ہوتا 4 دیوانوں اور مستانوں اور پروانوں کو جمع کر کے بدری صحابہ کی نسبتوں سے دعائیں منگواتا اور امت کے غم ٹلوا دیتا، اور امت کے دکھ ٹلوا دیتا، اور امت کے داغ دھل جاتے، اور امت کے زخم ٹھنڈے ہو جاتے، اور ان پہ مرہم آ جاتی۔ کون دیوانہ ہے؟ یہ اعزاز اللہ نے تسبیح خانے کی نسبت کو دیا ہے۔ ہر سال یہ بدری صحابہ کا عمل ہوتا ہے، ہر سال یہ عمل ہوتا ہے، اور ہر سال دنیا اس کے انتظار میں ہوتی ہے کہ نقش ملے گا، تعویذ ملے گا، اور بدری صحابہ کا عمل ہوگا، اور اس عمل میں بیٹھ کے گڑ گڑائیں گے، بھکاری بنیں گے، محتاج بنیں گے، سائل بنیں گے، اور دعائیں قبول ہو جائیں گے، اور دعائیں قبول ہو جائیں گے، اور دعائیں، یقین ہے۔ سوچیں، اتنا بڑا مجمع ان ہستیوں کو بیٹھ کے اعمال کا ہدیہ دے، پھر اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہم اغفر لی والا وظیفہ پڑھے،
डूब के पढ़े, टूट के पढ़े, रो के पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़े, आंसू बहा के पढ़े, अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने क्या कैफियत है बताओ, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। इल्म भी थोड़ा और अमल भी थोड़ा, कुछ भी नहीं है। पर याद रखिएगा, मजमे के दिल की कैफियतें, दर्द की कैफियतें, तड़प की कैफियतें, तलब की कैफियतें अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जे कर देती हैं, अर्श इलाही के निजाम को मुतवज्जे कर देती हैं। हाँ हाँ, तलब की कैफियतें, तड़प की कैफियतें अल्लाह के अर्श के निजाम को मुतवज्जे करती हैं। अर्श मुतवज्जे होता है, अर्श मुतवज्जे होता है, और अर्श का निजाम मुतवज्जे होता है, अर्श इलाही का निजाम मुतवज्जे होता है। आज खुशकिस्मत हैं आप, इस नक्श का अमल करेंगे और उसके बाद फिर बदरी सहाबा का अमल करेंगे और फिर बैठ के इज्तिमाई बैठ के उसके सामने जारियां करेंगे और उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह मगफिरली वाला वजीफा याद है, हमने तीन रातें पढ़ा, 3 रातें पढ़ा, अल्लाह मगफिरली वाला वजीफा 3 रातें पढ़ा। आज फिर बैठ के पढ़ेंगे और बदरी सहाबा का तसव्वुर, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात का तसव्वुर करके और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अजमत और अल्लाह के अता और शफकत का तसव्वुर करके आज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह खाली नहीं उठेंगे। इंशाअल्लाह कह रहे हैं, खाली नहीं उठेंगे, झोलियां भर के देगा, झोलियां भर के देगा, झोलियां भर के देगा। उसकी अताएं मुतवज्जे होती हैं, उसका फैजान मुतवज्जे होता है, उसका फजल मुतवज्जे होता है और उसका करम मुतवज्जे होता है। झोलियां भर के मिलता है, झोलियां भर के मिलता है। कभी भी बदरी सहाबा के अमल को ना भूलिएगा, ये सदियों से चला आ रहा अमल है जिसको इज्तिमाई तौर पे अल्लाह पाक जल्ल शान ने तस्बीह खाने को तौफीक दी है। इसको कभी ना भूलिएगा, बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। इन हस्तियों के आज हम सिर्फ अशरा मुबशरा 10 के नाम पहले पढ़ेंगे, बाकी आप इनफिरादी बैठ के इन सब हस्तियों के नाम पढ़ लेंगे। अभी हम सिर्फ 10 पहले सहाबा के नाम, अहले बैत के नाम पढ़ेंगे, बाकी आप बैठ के इन सारी हस्तियों के नाम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा हुरूफ तहज्जी का नक्श, और वो नक्श ज़ौ है, 842 मरतबा कुरान में आया है हुरूफ तहज्जी का नक्श, और इसको रोजाना बैठ के करते हैं, बहुत तवज्जो से करते हैं, दिल की गहराइयों से करते हैं। और याद रखिएगा, हर हर्फ कुरान का हिस्सा है और हर हर्फ की तासीर है और हर हर्फ का कमाल है और हर्फ हर्फ हमारी अल्लाह के सामने जाके हमारी फरियादें करता है। अल्लाह ये फरियादी है, इसको खाली ना लौटा। आए अपनी हाजतें, अपनी चाहतें, अपनी तलबें, अपनी मुरादें इसमें इस हर्फ को, ज़ौ को पढ़ते हुए लिखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुबारक करे। इस नक्श का हिस्सा मटके में डाल देंगे और जो पूरी दुनिया में मुखलिसीन है, इसको आटे में गूंथ के किसी दरिया, नहर, समंदर, झील में डाल देंगे। ये बहुत ताकतवर नक्श है और खुशकिस्मत है आप रोजाना बैठ के इस अमल को कदरदानी से करते हैं, अदब से करते हैं। असल कदरदानी और अदब है, अमल रोज हो लेकिन कदरदानी और अदब हो। कहीं ऐसा ना हो अदब और कदरदानी खत्म ना हो जाए। अब ये तवंगरी कशकोल है, इसमें जो गुठलियां, वो गुठलियां हैं जो साल से पढ़ी जा रही। इसमें जिक्र, तस्बीह, अमाल, अज़कार, लाखों करोड़ों का जिक्र, ये सारी तस्बीहां, जिक्र, अमाल इसमें पढ़ी जा रही हैं और बहुत तवज्जो से पढ़ी जा रही हैं। ये जिक्र बहुत तवज्जो से किया जा रहा है और अमाल बहुत तवज्जो से, और इसकी बड़ी बरकत है। और हमने सिर्फ 45 दफा या कादिरो या नाफियो पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो गिड़गिड़ा के
जो भी बंदा 45 दफा पढ़ता है अल्लाह उसकी मुरादें पूरी, दुआएं कबूल, मुश्किलें हल और परेशानियां दूर करता है। बहुत ताकतवर अमल है और बहुत हैरत अंगेज अमल है ये 45 दफा। कभी भी गुठलियां साथ घर ना ले जाएं, एक गुठली भी ना ले जाएं। जो नहीं मानता अमल उस पे उल्टा पड़ जाता है, गुठलियां कभी साथ ना ले जाएं। आए बाएं हाथ में कशकोल रख के दाएं हाथ से हम 45 दफा डूब के तवज्जो से पढ़ेंगे, फिर इन गुठलियों पे हाथ मल के बदन पे इसकी बरकत मलेंगे। पढ़ना शुरू करें 45 दफा, या कादिरो या नाफिया। अब आपके पास नक्श होगा, नक्श अपने हाथ में दाएं हाथ में लेंगे, नक्श आप दाएं हाथ में नक्श लेंगे और साथ अस्माउल बदरीन का किताबचा पकड़ेंगे। हाथ में लेकर अव्वल आखिर दरूद पाक, एक बार सूरत फातिहा 3 बार, एक बार और 3 बार सूरत इखलास पढ़ के बदरी सहाबा को हदिया करें। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह। माशाअल्लाह पढ़ लिया। अब इसका सवाब तमाम बदरी सहाबा अहले बैत को हदिया कर दे, इसका सवाब उन्हें हदिया कर दिया। अब आपके पास अशरा मुबशरा पहले 10 सहाबा हैं, उनका नाम पढ़ते हुए जो नहीं पढ़ सकते उन पे उंगली फेरते हुए आप पढ़ेंगे ये। और आपके हाथ में नक्श आपके हाथ में है, किस हाथ में? दाएं हाथ में। मैं फिर बता दूं, ये वो ताकतवर अमल कर रहे हैं, वो ताकतवर अमल कर रहे हैं। इनफिरादी तौर पे मेरी बात याद रखें, यहां तक है 365 दिन कोई बंदा रोजा रखे, रात सारी रात इबादत करे, नफली रोजे हों, सारी रात इबादत करे, और एक तरफ बदरी सहाबा का बैठ के चंद बंदे अमल कर लें, चंद 2 4 5 10, और यहां तो बेशुमार मजमा है। और मैं ये अमल वो ताकतवर अमल है जो कि 360 एक तरफ और इस अमल की तासीर एक तरफ, और फिर आपके हाथ में नक्श है एक ताकतवर, और आपने इन बदरी सहाबा को हदिया दिया है। और अभी बड़ा हदिया हमने देना है, अभी बड़ा हदिया अल्लाह मगफिरली वाला हमने देना है। तो ये सहाबा के नाम, इन 10 सहाबा के नाम अभी पढ़ ले, उसके बाद दुआ के बाद अमल के बाद आज रात सारे हस्तियों के नाम पढ़ के फिर सोएंगे, सब हस्तियों के नाम, और अपनी जिंदगी के आम दिनों में भी इसको मामूल बनाएं। ये अमल पढ़ के हदिया दे इनको, इनका नाम पढ़ के फिर इनके वसीले से दुआ मांगे, आम जिंदगी में भी इसको मामूल बना ले। हाँ जी, अब सफा नंबर 15 पे
इन अशरा मुबशरा के नाम लिखे हुए हैं, इनको आप दिल ही दिल में पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह, इन 10 हस्तियों के नाम पढ़ लिए, इन 10 हस्तियों के नाम पढ़ लिए। इस नक्श पे फूंक मार दें, मैंने भी फूंक मार दी, आप भी फूंक मार दें नक्श में। और फिर अर्ज कर रहा हूं, इस किताबचे को आज पूरा पढ़िएगा, पूरा इन हस्तियों के नाम लेके, फिर इनको हमने हदिया दिया हुआ है, लेकिन इन हस्तियों के नाम जरूर पढ़िएगा, आज जरूर पढ़ें। और जिनको पढ़ना नहीं आता वो उंगली सब पे फेरते जाएंगे, उंगली फेरते जाएंगे, जिनको पढ़ना नहीं आता उंगली फेरते जाएंगे। ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। और इसका जो हदिया है वो 2 नफिल है, किसी वक्त भी 2 नफिल पढ़ के बदरी सहाबा को हदिया कर दे। हर अमल का हदिया होता है, किसी की मिठाई, किसी की शीरीनी, किसी गरीब को खाना खिलाना, इसका हदिया है 2 नफिल हाजत के, 2 नफिल पढ़ के इन हस्तियों को किसी वक्त भी आप हदिया कर दीजिएगा और इनके वसीले से दुआ करेंगे, इनके वसीले से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब पहले हम मुजरिमाना हाजिरी, मुजरिमाना हाजिरी, मुजरिमाना हाजिरी, ये वो इस्म है, ये वो अमल है जो कभी भी खता नहीं जाता। जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल के लिए इस अमल की बड़ी तासीर है और इस अमल की बड़ी ताकत है। इस अमल के अंदर बहुत ताकत है। जितना गिड़गिड़ा के पढ़ेंगे, जितना तवज्जो से पढ़ेंगे और जितने भी अमल करें, जब भी अमल करें, कितमीर के जाल को तोड़ने के लिए जो आपको जिम्मेदारी दी है उसका सख्त तसव्वुर अपने इनफिरादी अमल तय करें। बाकायदा इज्तिमाई अमल में भी और इनफिरादी अमल तय कर लिए होंगे आपने और मेहनत कर रहे होंगे, तवज्जो कर रहे होंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आमीन। तस्बीह खाने में जमजम के कूलर के बहुत ताकतवर पानी का अमल है, इसको पीते रहा करें, गोशा तिलिस्मात के अमल करते रहा करें। हैरत अंगेज दुनिया के हकायक पर मबनी अपकरी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पहली किस्त 19 मार्च बरोज बुध रात 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक देखना ना भूलें। चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है, कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है। मैं हर पल इस्लाह का मोहताज हूं। मेरी किताबों में, रिसालों में है, कहीं कोई गलती नजर आए, पहले इदारे छापते थे किताबें, अब अपनी छापना शुरू की हैं, जरूर बताएं ताकि आइंदा एडिशन में उसकी हम इस्लाह कर सकें। अपनी चैनल, इंग्लिश चैनल को और इंग्लिश मैगजीन को बहुत ज्यादा फैलाएं, बहुत ज्यादा, उससे लोगों को खैरें मिलती हैं। आखिरी अशरे के बहुत मुबारक अमल हैं। आखिरी अशरे के खुशकिस्मत होंगे जो इन ताकतवर रूहानी पैकेजों में शामिल होंगे आखिरी अशरे के। और 27 की रात को निकाह की तरतीब भी है।
اور सहरी हमेशा 4 बजे समेट दी जाती है। नया आने वाला मजमा है, पहले आप उसमें शामिल हो जाया करें और बैतुल खला में नंगे पांव ना जाएं और अपना ही जूता इस्तेमाल करें और अपनी चीजों की खुद जिम्मेदारियां, कहीं हमारी गफलत से कोई गुनहगार ना हो जाए, कोई गुनहगार ना हो जाए। अब बैठ के जिक्र करेंगे पूरी तवज्जो से, ध्यान से, इन बदरी सहाबा का तसव्वुर करके। 313 सहाबा हैं, इनका तसव्वुर करके, इनका इस्तेहजार करके, इनको पूरी तवज्जो और दर्द में लेके कौन सा वजीफा पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बड़ी मुबारक रात है, बड़ी मुबारक रात है। और इस वजीफे के करने वाले, डूब के, टूट के, दर्द से गिड़गिड़ा के करने वाले झोलियां भर के उठेंगे, मुरादें पा के उठेंगे और इंशाअल्लाह रहमतें पा के उठेंगे। मैंने फिर कहा ना, हदीस में आता है सिर्फ 27 दफा पढ़ने वाले को तो ये मिले, और जो मजमा बैठ के गिड़गिड़ा के पढ़े, भिकारी मोहताज बन के पढ़े, उसके पढ़ने वाले को क्या मिलेगा? सोचे तो सही, क्या मिलेगा? मेरा, मेरी नस्लों का, इस सारे निजाम का किफायत, हिफाजत, बरकत, आफियत का तस्वर हो, और बहुत ज्यादा जो मैंने मजीद तस्वर और तवज्जो दी हैं उस पे तस्वर हो। डूब के पढ़ें, यकीन से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला उसकी रहमत मुतवज्जे है। और आने वाला भी खाली नहीं, पढ़ने वाला भी खाली नहीं, और लेने वाला भी खाली नहीं। हाँ, देने वाला इंतजार में बैठा है कोई मुबारक रातों में मुझसे कोई लेने वाले हों। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों को इंतजार में रखा है। इधर आप पढ़ना शुरू करेंगे, फरिश्ते आमीन आमीन कहना। कितना खुशकिस्मत मजमा जिसके लिए फरिश्ते आमीन कह रहे हों। पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया। दर्द से पढ़ें, डूब के पढ़ें, यकीन से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अल्लाह
بدری صحابہ کا تصور کریں، بدری صحابہ کا تصور کریں. اللہ اللہ وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
آمین 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 یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنا، رحمت اور عطاؤں کا ذریعہ بنا، کرم اور فیض کا ذریعہ بنا، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت قلت سے بچا، ہر آمین کہنے والے کی جھولی بھر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے بھر دے، نور سے بھر دے، برکت سے بھر دے، اپنی شفقت اور عطا دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، کریم بن مانگے عطا فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، اور دنیا آخرت کی مجبوریاں مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے غیب کے خزانے سے اے اللہ کتمیر کے جال کو توڑ دے، توڑ دے اللہ، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اپنی رحمت اور اپنی وسعت دے دے، اپنی عطائیں دے دے، پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے جہاں بیٹھے سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، اور اس دعا کو ہمیشہ قبول فرما، اور ہمیشہ قبول فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔